So tanan nga atong pan, self, the world, sin, were terminated. Then we were buried together with Him. Pag raise up sa niya, matay man. I-terminate. Pag raise up po, we were raised up together with Him. Pag ana mo sa tubig, isama na. Di ba na tubig? Ana. Pag ana mo sa tubig, lubog sa tubig, pag kauna na, then you are, masaman, you are resurrected together with Him. Nakadayon siya beginning of a new life. Amen? Mananingon ang pulong, katong na bautismo sa Ginoo, saman, nahimo ng, tanan nga na, kadawa sa Ginoo, nahimo ng bagong binuhat. New creation. Amen? Therefore, baptism caused us to be joined to the death and burial and resurrection of Christ. In His death and burial, terminate the self and everything related to the self, bring us from sin and the world. No? Amen. Okay, next. Oh, right, isa. The testimony of a good conscience. So, not only we are put into Christ, we are put into His death, His burial and resurrection, but when we were baptized, we have a good, a testimony of a good conscience. Together, one. Baptism, not only putting away of the filth of the flesh, but the appeal of a good conscience. Praise the Lord. No, sa una, dagan kayong mga guilt, dagan kayong kanang pan ba? Dagan kayong guilt sa atong sulod, mga pagtuto, ana-ana. Ang si Satanas, inana ka sa una, ana-ana. But when you practice, nagpabautismo ka, dito ka, then you have a good conscience. Mahimo na, no? Manang, kanang bago pang magtutuo, kusog pa kayo ang konsensya. Pero usay ka kadugay, mura na magwalay konsensya. Inig pila, paala mo di mo kakaon niya, banat ng kuwani. Kuwani konsensya. Oh. Gano'n man, wala na exercise ng exo, no? Amen. Okay, next. Next na, Brad. The meaning of the word baptism. Unsay meaning sa word nga baptism? Atong basahon. Baptizo is the Greek word used here and in other places in the New Testament. It means to dip in or under, to immerse or to sink. So, unsay meaning, unsay Greek word sa baptize? Baptizo. Kanang gi-practice sa Roman Catholic Church nga bata pa sprinklingan. Ano ba? Sprinkling ana. Kanang itawag nila bunyagan. Sabi siya, "Sir, na bunyagan naman ni sir, bata pa." Yes, tinuod na. Dili na siya baptizo. That is baptizo. Means sprinkling. Ang igamit nga word sa Mark 16:16 o basahon nimo sa Greek is baptizo. Kapasabot, kinahanglan sa immerse. There should be an enough water nga para sa meaning to dip in. Under, to immerse or to sink. Munang either sa dagat, either sa suba, or there, diagram na puno nga a whole body would be sink in the water. No, balik ko na to, dili kanang gibunyagan. Ibunyag na tawag na, that is baptizo. Dili na sa baptizo. Kay he who believes and is baptized shall be saved. Unsay Greek word sa baptize? Baptizo. Next. Okay, kani mo ni mga pattern. Mga sumba na nato sa pagbautismo. Kasi una, the Lord Jesus Himself. Morning sa 1. Then sa 2, isa man eh. Kato, Eunuch sa chapter 8. Nga nagbasa siya sa Psalm, basa kasabot, gisangyawan siya ni Philip. Pagsangyaw ni siya, uy, naitubig. Muli siya, muli ang mga pattern. Next. Okay. Kani, isa ba ni? Muli ang katong unit sa chapter 8.
Now, kani, they heard and believed and baptized. Ay, pattern mga... Okay, next one naman. The type of baptism. Ang tipolohiya. Kanang type, muna siya hulagway lang ba? Kung saan makita na itong hulagway sa baptism? First, katong art. Ano sa mani? Panahon ni Brad Noe. Brad, biyan na to si Noe. Hindi ako to. Para sa lagmingalan. No? So, during the time of Noah. Ano sa to? Katong nisulod sila sa arka, dayon, na, entering into the ark, a few, 8 souls, were brought simply through water, which water as the type, anti-type, and also saved us, that is baptism. So, katong walo nga nakasunod sa arka, atong tubig, gana nila, motumoy na bautismo nila. That's only a type. So, bisag wala pa, tanawon nimo sa sa Old Testament, wala pa nang i-practice sa Old Testament nga pagbautismo sa tubig. Pero nanay, hulagway. Ang sunod na hulagway na moto, pag-cross nila sa Red Sea. Muna iningon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 2. All our father were under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Muna sa type, muna sa hulagway. Next. The one baptizing. Kung sa'yo Bisaya of the one baptizing. Kinsay makabaptize? First, si Lord Jesus, wala din siya nagbaptize, pero iyahang mga disciple. Okay. Isa may makabaptize yun. Makabaptize pa ang sister? Makabaptize ang sister? Dili. Makabaptize? Dili. Uy, ganin mga church bro, mga church makabaptize ang sister? Dili. Isa na may makabaptize? Sure? Ato ko na basaho. The one baptizing. So, of course, the Lord, wala ko siya but all the kagisaman, ang iyang mga tinunan, no? Iyang mga tinunan. Who can baptize? Kinsa kuno'y makabautismo? Who is qualified to be baptized? No? Kinsa'y makabautismo o kinsa'y qualified nga bautismuan? Only a person who believes is qualified. Unsay ingon? Apil di ang sister ani. Amaningon riyo. Not included the sister. Only a person. Pero ang sister, pwede siya, pero through the brothers. Kaya ang practice yun sa New Testament, wala yung sister nga kabaptize o brother. Pero kung wala'y brother, sister na nabilin, mangita siya o brother nga iyang istrakan saon pag baptize. Amen? Dili ko siya directly nga mag-baptize. No? Kung sa'yo qualified, only a person who believes is qualified. This is because the Lord said, he who believes and is baptized. This is a principle that does not and cannot change. Those who have not believed are absolutely not qualified to be baptized. Muna dili pwede ni mo na bautismuhan ng mga batang kagmay. Piskan ra, kaya mo na bautismuhan, malumos. Dili mga igsoon. Ang una magod, he who believes. Kinahanglan doon na unay pagtuo. Ay hatang mabaptize mga igsoon. No? Masunod ayon. This believing must be a receiving of the Lord from the heart and must be a believing into the Lord. A receiving of the Lord into our being, allowing Him to enter into us and be mingled with us, and entering into the Lord to be joined with Him as we saw in chapter 5. This is not a mere mental belief in doctrines or an act of the will to enter a religion. A person who merely believes a doctrine or enters a religion does not believe in the Lord.
and does not contact the Lord, deceive the Lord, enter into the Lord, or have a direct relationship with the Lord. Therefore, he does not have the true and proper faith spoken in the Bible. So, kung wala gyud sa totoo, dili gyud siya pwede bautisman. Unsa man ato pagkabalo nga nituog gyud sa sin? Tawa siya. Unsa man ato kun nga mutuo na siya? Kanang mutuo. Anang human atong sangyaw, unsa man ato pagkabalo? 3 days atong pangutan-on. Brad, unsa ay yung pagkabalo na to? Ganito gid siya. Unsa itikitor? Ganito siya. Tawag sa ngalan sa Ginoo. Sa Lord, munang mo preach, mag-preach og gospel. Pag dili ka siya mo tawag, muhunong nako. Kay useless man. Kay unsa man ato mo prosita sa baptism ug wala sa pagtuo. Ang indicator yun nga nito siya is he call on the Lord's name. Titindog ko itong itawag sa ngalan sa Ginoo. Gawa sa mga gospel friend, tindog ko no. Katong ningog, oh Lord Jesus, ayaw itong, walay apit itong nagdala. Sige. Katong itawag kanina. Katong itawag ni oh Lord Jesus. Sa gospel friend? Uy, praise the Lord. Nito na gid mo. Unsa na lay kulang? Unsa na lay kulang? Wala tulata lang kadaliha kay ato sang kuano karon sa gyud proper. Sige. Okay, dagan. Timanin ninyo ang mga nawong sa tindog ha, tindog ni sila. Amen. So, praise the Lord. Next. That time kani. Atong dunganan together. That time of one. Those who received His word were baptized. Okay. Two, together. When they believe. Three. Okay. The eunuch. Kasi pagbasa na, Philip and the eunuch. Yan na ni. When a person, mana ni, pamunta na. Muna ni. Kato kay nakatawag na sila, nitindog. What is the time? Unsa yun ang hustong panahon kabautismuhan. Para klaro ta ba? Pag-ingon na ito, Lord Jesus, ito uta, kano sa mga time? Inangnan pa bagmans. O uban kay lahiman. Nasa na 28 doctrines, doktrinahan kag 28, ang uban, apa, ayan kabautismuhan. Karon atong basahon. When a person believes in the Lord, he should be baptized immediately without waiting. Immediately na siya. Rise up! Be baptized. Sa tingin and immediately, nawalin na. Kano sa? On the day of Pentecost, 3,000 people received Peter's word, believed into the Lord, and were baptized. It was not like today when people believe in the Lord and wait many days before being baptized. Ang time yun mga igsoon is after kanito. He who believes. Wala ningon nga. Mga doang simana sa or an hour. Wala. He who believes and is baptized shall be saved. So, ang baptism ay i-apply nimo sa immediately after ka nituo sa Ginoo. Amen? Unsa may yun ni? Waiting is not according to the Bible. Ang pagulat dili according sa Bible. And it quenches the work of the Holy Spirit. There is no passage in the Bible which says that a person waited a long time between believing in the Lord and being baptized. The Bible indicates that when people believe in the Lord, they were immediately baptized. So after aning mensahiya, katong gitawag sa ngalan sa Ginoo, magpabautismo na. O dili ka magpabautismo, sa tong verse kanina, reject the counsel of God. Pulong na sa Ginoo, dili na kung pulong. Okay? Kano sa siya magpabautismo? Immediately.
The acts of believing and being baptized should be close together. Manang karon ako nangguhan, nangay ko pa sa ilo, no? Tawagan ko ito isuod, babautismo sus kay pag naog na ko kay Namas Mayura. Engineer. Tawag niya isuod, brati, na kong babautismo. Tapos marakog na. Nakuha ko sa Ginoo ba, naulaw ko. Ngantag si Bayan, gitawagan na to ako manggot. Kahit mo din niya akong i-share ninyo karon. So, once ka nga kusog pa kayo ang kan, no? Samtang ang ayon gainit pa. Di ba? Tanawa. Kanang magamaog, kanang manghinagiban. Di ba? Samtang gainit pa. Idip din siya. Yana din siya sa liquid. Kay og patugayon, dili ka pudusog, madaot ang iyahang texture. Ibis muhait siya, di na siya muhait. Munang kinahanglan immediately good. Now, when a person is moved by the Holy Spirit to believe, he should immediately be baptized. Kung sa'yo meaning na ng word immediately, diha dayon. Pag ingon mo, oh Lord Jesus, kung sa'yo sunod, bautismo dayon. O pulin na. Nakasabot na mga ison? Do we understand each other? Oh, yes. Amen. Oh, sabi niya, this will enable the Holy Spirit to work more strongly and more thoroughly in Him. If He is not baptized, paminaw, if He is not baptized immediately after believing and continues to wait, his heart will become heavy, and the Holy Spirit will be hindered from doing a strong, thorough work in Him. Many believe, but they are not living or strong because they did not take the advantage of the time immediately after believing. When their hearts were on fire to be baptized, when a blacksmith pounds a metal to make scissors, he must heat the metal to the right temperature, beat it just right away, and immediately plunge it into cold water to make the cutting edge sharp. So, muna inana siya kasimple, inana. If the metal goes after it is heated and is not pounded properly, when it is hot, the cutting edge will be very dull when it plunges into the cold water. So, many brothers and sisters do not have a strong salvation when it is plunged into cold water. Many brothers and sisters do not have a strong salvation because they were not plunged into the cold water of baptism when their faith was burning hot. When someone believes in the Lord, he will suffer loss if he is not baptized immediately. This is the word of our brother. Kung sa'yo ingon, if someone believes, dito na ka, Brad? Oo. Kung sa'yo sunod? Pabaptismo. Bautismo tanong sa Opus, Brad. Ha? Amen. Kasabot nila siya. Amen. He will suffer loss if he is not baptized immediately. When we see this preceding section, the baptism is a procedural steps for people to receive the Lord's salvation, through which people are put into the Lord into His death, and through which they are buried and resurrected together with Him. In a normal situation, the beginning step is receiving the Lord's salvation is to believe. Unsay beginning step sa Lord's salvation is to believe. And the completing step is to be baptized. Unsay beginning step? Believing. Unsay completing step? Baptism. So, kinahanglan, immediately yun. Bisang practice na di ba iso, pero dili lang ko kakuan ba, nga gitagaan siya o kanikuan. Ningon pagani diyan sa time. Sige, Brad. Next. Okay. Diba sa panahon sa katong sa diyang napiso si Paul o si Silas, diba nag-preach man sila sa jailer? Kung kita kung nung pagpan na to, di sa nato sila bautismuhan kayo. Una-una si Paul, gikan pagod gikulata, dagan pa kayo sabat sila, dagan pa kayo.
Pero dili gini mo mabasa during this kaninga panghitabo nga nagilana sila. Kung dili, once they believe, katong gender anis gibautismuhan dayon sila immediately. Amen? Okay, next. Immediately. Ang word pagani gamit, why do you delay? Nganong naglangay man ka? Ano nga niyo? This causes many suffered loss. It is improper and next. The place of baptism. Sama ni? Oh. As they were going along the road, they came upon some water. So, ang place, kinahanglan, na ay enough water nga ma-emerge ang tibuok. Tibuok yun nga pagkatao. It means the whole ma-immerse siya sa tubig. Muna siya ang place. Asa ba siya? Either sa dagat or sa river, basta na enough water. Next. Oh, the correction of baptism. Together. He said into what they were baptized, and they were sent into John's baptism. And Paul said, John baptized with a baptism of repentance, telling the people that they should believe into the one coming after him, that is, into Jesus. And when they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Munang iyon ko, pwede pang makorek. Kung nabautismuhan ka sa una, ang ipangalan, dili sa ngalan sa atong Ginoo, dili ngalan sa tulong sa Diyos, pwede pa na siyang makorek. Baptize ka. Bautismuhan ka sa ngalan sa tulo sang Diyos. Manamin siya, ngalan, pag-istorya sa imong ngalan, the church baptizes you into the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Pero gusto ka, pwede na mo siya, the church baptizes you into the name of Jesus Christ. So, amen? Importante yun ang bautismo. Kung kalusan niya sa may tabok, immediately. Why do you delay? Nga naman, kay ang iyang ko na, once ka mutuo ka, immediately, kinahanglan mo dawat ka sa tubig sa bautismo. Amen? Nga mismo ang atong Ginoo wala ka niagi gyud ani. Amen siya mismo sa iyang kaugalingon nagpabautismo sa tubig sa bautismo. Kay kaning duha ang pagtuo kang bautismo, tubig sa bautismo is constitute unsa man sa complete salvation sa atong Ginoo. Hopefully nakasabot ang mga gospel friend nga nitawag sa ngalan sa Ginoo. Kay andam na Brad, So, nanas isa tong magpabautismo tindog. Gospel friend. Tindog. Sa Lord. Oh. Kauban sa inyong gospel friend, kuyugan mo ito sa ubos, Brad. Kakuyugan. Kuyugan dito sa ubos. Nanay, na may baptismal pool. Asa man itong taga-orkita? Naputay sa nina. Ayon, walay mabasa na sa nina ninyo. Kay dahil sa nina dito. Brad. Kuyugin nyo, Brad. Kani, kanan na nindog. Oh, sige. Sige, para pag-amang bautismo, snack na yun. Oh. Pero wala na din sa verse. Pero mo man na isunod na to, God. Oh, after sa meeting. Oh. Oh. Sa tingkong ako siya, okay. Oh, kuyugan. Oh, kuyugan. Narin tubig dito. Praise the Lord. Amen. Okay, how about this as all stand up? Let us call on the Lord's name. 3 times. Oh!